का तराना है सबके होठों पे उनका तराना है। उनकी अजमत हमें भी बताना है क्या कि उनका आना उनका आना ही सबसे बड़ी बात हो गई। सैयद मसरूर मियां से मुलाकात हो गई। सैयद मसरूर मियां से मुलाकात हो गई। सैयद जादों से सबकी मुलाकात हो गई। नाती नगर में रहमत की बरसात हो गई। सैयद जादों से सबकी मुलाकात हो गई। सैयद मसरूर मियां से मुलाकात हो गई। অনেকটা হয়ে গেল কিন্তু বাপের নামে 1200 টাকা পেলাম না। হ্যাঁ আমি এই রাস্তাতে বলে শোনাচ্ছি কিন্তু 1200 টাকা বাপের প্রেমীর নেই। আরে বাপকে ভালোবাসে এরকম কোনো ব্যাটা নেই এখানে। এই দেখেন সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ কি নাম আপনি? ফরিদ। আরে মাশাআল্লাহ নাম তো সুন্দর। হযরত বাবা ফরিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহি রাহমাত। সুবহানাল্লাহ পাকিস্তানে জিনা মাজার আছে। হ্যাঁ হযরত সৈয়দনা নিজামউদ্দিন আউলিয়া পীর মুর্শিদ জি बिरादर हजरत गिरामी। तो जनाब फरीद भाई अपनी 1200 टाका हाँ लिख लीजिए आप बिरादर। जी एक फरीद भाई खाली बापके ভালোবাসে। হ্যাঁ এই ফরিদ ভাইয়ের মতো একজন আর ভাই নেই। ওনার জোড়া হতো বাপের নামে 1200 টাকা দেখা যায়। হ্যাঁ এদিকে কেউ দেখা যায়। সুবহানাল্লাহ জলদি বলো ভাই জলদি বলো।